नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेलीपैड की अदम दस्तयाबी की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद की सैर की सहूलत मौकूफ। असेंबली में उठाए गए सवाल पर रियासती वजीर चंदूलाल का जवाब। मर्द हजरात की गैर मौजूदगी में मकानात में विजिलेंस के धावों पर जाफर हुसैन मेराज का इजहार तशवीश। तरीक़ेकार पर रोक लगाने का मुतालबा। असेंबली में कांग्रेस की रुकन डीके अरुणा के हिकारत आमेज रिमार्क्स पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी अश्कबार। हरीश राव की बरहमी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव की रुखसत से वापसी पर तलबा का एहतजाज और तोड़ फोड़। कैंपस में हालात फिर कशीदा। और अज़दवाजी झगड़ों के बाद शिकायत के लिए रुजू होने वाली खातून के साथ पुलिस होम गार्ड की दस्त दराजी। निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली में मंगल को वक्फे सवालात के दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद की सैर के सिलसिले को मौकूफ कर देने की वजूहात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर चंदूलाल ने बताया कि एक हफ्ते तक हेलीकॉप्टर चलाया गया था, लेकिन आर्जी हेलीपैड न होने की वजह से उसे रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि हेलीपैड की तैयारी के बाद दोबारा इस खिदमात को बहाल किया जाएगा। कमर्शियल टैक्स से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए मुतालिका वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि जारिया साल 30,000 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता के मुकाबले 14 मज़ीद चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। गोदामों की तामीर के सवाल पर वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि जारिया साल तेलंगाना हुकूमत ने 15 लाख मैट्रिक टन अजनास के जखीरे के लिए गोदाम तामीर किए हैं। 333 गोदामों की तामीर अमल में लाई गई है और गोदामों के लिए टेंडर्स भी तलब किए गए हैं। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले फनकारों को मुलाजमत की फराहमी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर चंदूलाल ने बताया कि एक कमेटी के क़याम के जरिए 555 फनकारों को मुलाजमती फराहम की गई हैं। CCTV कैमरों से मुतालिक सवाल पर वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 90,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों के जरिए मुजरिमीन पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस ने कई वाकयात की यकसुई भी की है। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों की वजह से ख़वातीन में सलामती का एहसास पाया जाता है। उनका कहना था कि CCTV कैमरों की तनसीब के काम में कॉलोनियों के अवाम रजाकाराना तौर पर आगे आ रहे हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि 15 साल लड़के अभय के अगवे और कत्ल के मामले को भी CCTV फुटेज की मदद से हल किया गया था। IT के वजीर KT रामाराव ने बीजेपी के रुकन असेंबली C रामचंद्र रेड्डी की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने असेंबली में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए फौरी इसकी यकसुई का मुतालबा किया। जाफर हुसैन मेराज ने हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा LED स्ट्रीट लाइट्स को पूरे शहर में वसअत देने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असेंबली ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की दुरुस्तगी के लिए एक मौका फराहम करने की भी हुकूमत से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में विजिलेंस के धावों के दौरान अक्सर मर्द अफराद की गैर मौजूदगी में धावे किए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई को रोकना चाहिए। उन्होंने कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। जाफर हुसैन मेराज ने मीरालम प्रोजेक्ट और आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में भी हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असेंबली ने कहा कि शहर में मच्छरों
اور کتوں کی کثرت سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس سلسلے میں بھی جامع اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کارپوریٹرز کے لیے فنڈز میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ تو میڈم، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب کو، آج جو واٹر کی جو مین پرابلم ہو رہی ہے وہ چونکہ بارش نہیں ہوئی ہے، ہمارے جتنے سورسز تھے وہ سارے کے سارے سوکھ گئے ہیں۔ اگر فرض کریے آپ اسی انداز سے اگر اپن چلیں گے تو آنے والے کچھ ویکس کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پرابلم ہوگا وہ سٹی کے لیے تو وہ سمر کے اندر واٹر کا پرابلم ہوگا۔ اب جو سمر ایکشن پلان کے اندر آپ کی جو دلچسپی ہے، آپ کی جو توجہ ہے، اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایم ایل اے کو کم سے کم اس کی کانسٹنسی میں 50 بورویل سینکشن کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی واٹر لیول ہے آپ کے لوگوں کو سروے کرا کر اس کو اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کی نیک نامی ہوگی، جس میں پاور بورویل ہو یا ہینڈ بورویل ہو لگا کر آپ اگر اس کو آگے بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کافی پانی سے کیا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ تو میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میڈم، جس کا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ آج کا جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا سبجیکٹ ہے۔ ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن، آج سینیٹیشن کے اندر جو مسئلہ ہو رہا ہے جی ایچ ایم سی کے اندر، اس کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اولڈ سٹی کے لیے رکھی گئی ہے صاحب۔ لاسٹ بجٹ سیشن میں ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرے تھے کہ ایٹ لیسٹ 100 کروڑ روپیز قلی قطب صاحب کو سینکشن دیجئے، بٹ اب کے بجٹ میں 100 کروڑ کا نہیں تھا سر۔ تو اسی لیے میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، اب آنے والا جو سمر اب چل رہا ہے، الیکٹرسٹی کا بڑا پرابلم ہے، ایکسٹرا ٹرانسفارمرز ہونا چاہیے، موبائل ٹرانسفارمرز ہونا چاہیے، سب اسٹیشن کے اوپر آدمیوں کو ایمرجنسی اسکواڈ بٹھانا چاہیے، چونکہ یہاں پر لائٹ کے بھی لوگ کافی موجود ہیں۔ اور ایک ریکویسٹ یہ ہے، ویجیلنس والوں نے ہمیشہ جب کبھی بھی جینٹس گھر میں موجود نہیں رہتے، خاص طور سے اولڈ سٹی کے اندر لیڈیز برقع پوش خاتون رہتے ہیں، آرتھوڈاکس فیملیز رہتے ہیں، وہاں پر ویجیلنس والے گھس کے ریڈ کرتے ہیں صاحب۔ تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ویجیلنس والے لوکل الیکٹڈ ممبر کی نالج میں لا کے جس گھر کے اندر جینٹس موجود ہے وہی کے اوپر جا کے چیک کرنا چاہیے صاحب۔ لیڈیز اگر رہے تو ہرگز نہیں چیک کرنا چاہیے صاحب۔ تو میں آپ کے ذریعے سے یہ چھوٹے سوالات رکھا تھا۔ مجھے امید ہے، جیسا منسٹر صاحب جانتے ہیں، میرالم ٹینک کو میرالم کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، اور وہ میرالم کا ٹینک کا کام ابھی پینڈنگ ہے، اس کو کرنا چاہیے، جنکشن امپرومنٹ ہونا چاہیے، فلائی اوورز ہونا چاہیے، جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں جلد سے جلد مکمل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ موقع دینے کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور منسٹر صاحب جو ابھی حال میں پورٹ فولیو سنبھالے ہیں، ہماری بڑی امید ہے کے ٹی آر صاحب سے کہ شہر حیدرآباد کو خوبصورت بنائیں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین ضرور آپ کا تعاون کرے گی۔ اس کا میں آپ کے ذریعے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم مل کے شہر کو خوبصورت بنائیں گے۔ شکریہ، دھنیہ واد۔ بعد میں اسمبلی میں بلدی نظم و نسق، پنچایت راج، دیہی ترقیات، عمارات و شوارع، آبپاشی اور برقی کے مطالبات زر کو گرما گرم مباحث کے بعد منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن کے لیڈر جانا ریڈی نے کہا کہ پروجیکٹس کی ری ڈیزائننگ اور ری انجینئرنگ کے نام پر زیر التواء پروجیکٹس کو 2 لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ زیر التواء پروجیکٹس کو پہلے مکمل کیا جائے تاکہ فوری طور پر 24 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ پرنہیتا چولہ کے بیریجز کی اونچائی سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کے ایک وفد کو دلی جا کر مرکزی حکومت سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے مطالبات زر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 1769 پنچایت راج سیکریٹریز کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔
मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की तरफ से किए गए मुतालबात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि हुसैन सागर की सफाई का काम जारी है। हैदराबाद में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बोरवेल्स नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कचरे की निकासी की गाड़ियों को तब्दील किया जाएगा। जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। शहर की 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स को LED में तब्दील किया जाएगा। 4 मसले खाने कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग और री इंजीनियरिंग तेलंगाना के बेहतर मफाद के पेश नज़र की जा रही है। ऐवान असम्बली में मंगल को डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और कांग्रेस के रुकन असम्बली DK अरुणा के रिमार्क्स पर अश्कबार हो गईं। DK अरुणा ने डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाते हुए कहा था कि तहजीब से नावाकिफ लोग अगर इजलास की कार्रवाई चलाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा। DK अरुणा के इस रिमार्क पर रियासती वजीर हरीश राव बरहम हो गए, जबकि TRS की रुकन असम्बली सुनीता ने DK अरुणा से मुतालबा किया कि वो पद्मा देवेंद्र रेड्डी से माफ़ी मांगे। हरीश राव की तरफ से DK अरुणा की मौतली की करारदाद पेश की जा रही थी। उस वक्त स्पीकर मधुसूदन चारी ने मदाखलत करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया। ऐवान असम्बली में मंगल को मुतालबात ज़र पर मुबाहस के दौरान BJP के रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और रियासती वजीर KTR के दरमियान नोकझोंक देखी गई। रामचंद्र रेड्डी की तरफ से मिशन भगीरथ में धांधलियों के इल्जामात पर KTR ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि रामचंद्र रेड्डी ने पहली बार इस असम्बली में कदम रखा है, लिहाजा उन्हें मालूमात हासिल करने के बाद ही बात करनी चाहिए। इस पर रामचंद्र रेड्डी ने भी तंजन कहा कि उनके बाप दादा सियासी कायदी नहीं थे, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोनों पड़ोसी रियासतों तेलंगाना और आंध्रा के आज़मीन हज की कुरानंदाजी मंगल के दिन हज हाउस में अमल में आई। तेलंगाना के आज़मीन को दिए गए 2532 के कोटे में महफूज उम्रे के तहत 2204 आज़मीन का इंतखाब पहले ही अमल में आ चुका था। माबाकी सिर्फ 328 आज़मीन का इंतखाब खुराक के जरिए अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने खुराक का बटन दबाया। इस मौके पर डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन, अरकान कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, फारूक हुसैन, मोहम्मद सलीम के अलावा सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी S शकूर और दूसरे मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के आज़मीन को दिए गए 2052 के कोटे में महफूज उम्रे के तहत 193 आज़मीन का इंतखाब पहले हो चुका था। मावाकी 3067 का इंतखाब खुराक के जरिए अमल में आया। आंध्रा के वजीर P रघुनाथ रेड्डी ने खुराक का बटन दबाया। दोनों रियासतों के आज़मीन का पहला काफिला 4 अगस्त को रवाना होगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मंगल को उस वक्त हालात एक बार फिर कशीदा देखे गए जब तलबा ने वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ एहतजाज किया, जो तकरीबन 2 माह की रुखसत के बाद खिदमात पर रुजू हुए थे। एहतजाजी तलबा ने अप्पा राव के क्वार्टर्स में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। वाइस चांसलर मंगल के दिन मीडिया से भी खिताब करने वाले थे, लेकिन जैसे ही तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया, अप्पा राव को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करनी पड़ी। पुलिस के भारी दस्तों को यूनिवर्सिटी तलब कर लिया गया था। पुलिस की तरफ से बरहम तलबा को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस पर संगबारी की वजह से बाज़ पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हो गए। कैंपस में हालात कशीदा बताए गए हैं। तलबा यूनिवर्सिटी में अप्पा राव की दोबारा आमद के खिलाफ बरहम थे और वो उन्हें मुअत्तल करने के मुतालबे पर अटल हैं। एहतजाज के दौरान तलबा की तरफ से यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले पर भी हमले के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अमले के बाज़ अरकान ने गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि रोहित वेमुला की खुदकुशी वाक़े के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा की तरफ से वाइस चांसलर अप्पा राव की मुअत्तली को लेकर मुसलसल एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन वो रुखसत पर चले गए थे और जब मंगल को रुखसत से वो वापस लौटे तो उनके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। पता चला है कि JNU तलबा यूनियन के लीडर कन्या कुमार चारशंबे को हैदराबाद आ रहे हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथियों के साथ मुलाकात करेंगे।
طلبہ روہت ویملا کی خودکشی کے لیے بھی وائس چانسلر کو ذمہ دار ٹھہراتے آئے ہیں۔ دوسری طرف حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر اپا راؤ نے یونیورسٹی میں پیش آئے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائس چانسلر اپا راؤ نے کہا کہ جب وہ اپنی خدمات پر واپس آئے تو ان کے خلاف احتجاج کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس طرح کے واقعات سے یونیورسٹی کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے۔ اپا راؤ نے کہا کہ روہت ویملا کی خودکشی کے معاملے میں کسی بھی رپورٹ میں ان کا کوئی نام نہیں آیا ہے اور ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ چارچمبے کو کنیا کمار یونیورسٹی کیمپس آ رہے ہیں تو کیا انہیں کسی بھی طرح کا پروگرام منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اپا راؤ نے بتایا کہ ایسی کوئی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے کیونکہ انہیں سرکاری طور پر کسی بھی طرح کی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ پوچھا جانے پر کہ کیا طلباء کو کسی بھی طرح کا پروگرام منعقد کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو اپا راؤ نے بتایا کہ پولیس کے ساتھ مشاورت کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ اس ہفتے بینکس 4 دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق ہولی گڈ فرائیڈے کی تعطیلات جمعرات سے شروع ہو رہی ہیں اور چھٹیوں کا اختتام جمعے کو ہوگا۔ بینک حکام ATM خدمات جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انچارج کمشنر بلدیہ سنگاریڈی وینکٹیشم کے ساتھ وارڈ نمبر 13 کے کارپوریٹر ناظم اجو نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل سے انہیں واقف کروایا۔ اس پر انچارج کمشنر وینکٹیشم نے 3 بورویلز، قریب 12 ہائی ماس لائٹ کے علاوہ نالوں پر سلیب ڈالنے کے لیے منظوری دی۔ مقامی افراد نے متعلقہ ڈویژن میں ترقیاتی کاموں پر اظہار مسرت کیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے 4 عدد 108 ایمبولینس گاڑیوں کو ساؤتھ زون کے مختلف علاقوں کے لیے عوام کے نام معنون کیا ہے۔ 108 ایمبولینس کے ڈویژنل مینیجر نریندر نے بتایا کہ حیدرآباد کے لیے 22 نئی ایمبولینس گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ ان میں سے ساؤتھ زون کے سنتوش نگر، چندران گوٹا، چار مینار اور پیٹلا برج ہاسپٹل کے لیے 1 گاڑی فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کو ان ایمبولینس گاڑیوں سے 24 گھنٹے کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ بالاجی نگر کے علاقے میں بلدیہ کی طرف سے انہدامی کارروائی کرتے ہوئے 4 مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ افراد سوسائٹی کی اراضی پر مکانات تعمیر کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ متاثرہ افراد نے شکایت کی ہے کہ متعلقہ محکمے نے بغیر نوٹس جاری کیے انہدامی کارروائی کی ہے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے محکمہ مال کو لکھے ایک مکتوب میں مطالبہ کیا ہے کہ جن مکانوں میں لوگ قیام پذیر ہیں انہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ ڈی سی پی نارتھ زون پرکاش ریڈی کی قیادت میں مارکیٹ پولیس کے حدود میں واقع سامبا مارتی نگر میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ پولیس نے 16 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں سے 10 کا تعلق ریاست بہار سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو جس کے پاس 5 غیر قانونی طور سے بنائے گئے پاسپورٹ تھے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بغیر دستاویزات کے 30 موٹر سائیکلوں کو بھی ضبط کیا ہے۔ تلاشی مہم میں 250 پولیس ملازمین نے حصہ لیا، جس میں ACP، سرکل انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز کے علاوہ کانسٹیبلز بھی شامل تھے۔ پولیس کو دیکھ کر عوام میں سلامتی اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب پولیس کی وردی میں ملبوس ملازم ہی ہراسانی پر اتر آئے تو عوام کے بھروسے کا کیا ہوگا؟ ایک ایسا ہی واقعہ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا، جب شکایت کے لیے پولیس چیک پوسٹ جانے والی خاتون کے ساتھ ایک ہوم گارڈ نے زبردستی کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق سرسوتی نامی خاتون کو اس کا شوہر ہراساں کر رہا تھا۔
17 मार्च को सरस्वती ने फिल्म नगर पुलिस आउट पोस्ट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो वहां पर मौजूद होमगार्ड सुरेश ने पहले उसकी मदद की और उसके शौहर को बुलाकर काउंसलिंग की, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल सरस्वती को फोन करते हुए हरासा करने लगा। पीर की रात वो सरस्वती के घर पहुंच गया और उसके साथ दस्त दराजी करने लगा। मुतासरा खातून की चीखों पुकार पर पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने पहले सुरेश की पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। होमगार्ड सुरेश के खिलाफ निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उससे अदालत में पेश कर दिया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से रहजनी की एक वारदात के मामले को 24 घंटों के अंदर हल करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काला पत्थर का साकिन 34 साला अकरम एक फैक्ट्री में मुलाजिमत किया करता था, लेकिन नामुनासिब रवैये की वजह से उससे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। अकरम फैक्ट्री के मुलाजमीन की तरफ से बेगम बाजार में वाक़ दुकान को रकम मुंतकली के पूरे अमल से अच्छी तरह वाकिफ था। अकरम ने फैक्ट्री मुलाजिम को लूटने का मंसूबा बनाया। अपनी शिनाख्त को पोशीदा रखने के लिए अपने इस मंसूबे से उसने अपने दोस्त मुकामुद्दीन को वाकिफ करवाया और फिर मुकामुद्दीन ने इस मंसूबे में अपने दोस्तों सरवर, समी और करीम को भी शामिल कर लिया। 19 मार्च को तमाम मुलजिमीन ने 2 मोटरसाइकिलों का इंतजाम किया और जब फैक्ट्री का मुलाजिम रकम लेकर निकला तो उसका पीछा किया गया। पेटला बुरुज मेन रोड के पास फैक्ट्री मुलाजिम की गाड़ी को टक्कर दी गई और फिर बहस व तकरार का ड्रामा करते हुए मुलाजिम को घेर लिया गया। इस दौरान समी नामी नौजवान फैक्ट्री मुलाजिम की गाड़ी लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद उसके साथी वहां से रफू चक्कर हो गए। बाद में पांचों ने सरखा की हुई रकम आपस में तकसीम कर ली। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से अकरम की शिनाख्त की और फिर उसके बाद 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 5,30,000 रुपए की नकद रकम और एक 2 व्हीलर गाड़ी को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर हेलीपैड की अदम दस्तयाबी की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद की सैर की सहूलत मौकूफ। असेंबली में उठाए गए सवाल पर रियासती वजीर चंदूलाल का जवाब। मर्द हजरात की गैर मौजूदगी में मकानात में विजिलेंस के धावों पर जाफर हुसैन मेराज का इजहार तशवीश। तरीक़ेकार पर रोक लगाने का मुतालबा। असेंबली में कांग्रेस की रुकन डीके अरुणा के हिकारत आमेज रिमार्क्स पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी अश्कबार। हरीश राव की बरहमी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव की रुखसत से वापसी पर तलबा का एहतजाज और तोड़ फोड़। कैंपस में हालात फिर कशीदा। और अज़दवाजी झगड़ों के बाद शिकायत के लिए रुजू होने वाली खातून के साथ पुलिस होमगार्ड की दस्त दराजी। निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।